Dakle, ono što se dugo nagađalo, ono što su jedni čekali sa nestrpljenjem, a drugi sa strepnjom, sada je izgovoreno na javnom servisu. Prvi put, posle skoro 2 decenije, Aleksandar Vučić seo je za mikrofon Radio Beograda. I ne samo da je seo, on je izgovorio reči koje su odjeknule poput eksplozije u tišini letnjeg popodneva. Kaže, počeo sam da pakujem knjige u predsjedništvu. Predsjednik Srbije je prvi put nakon 18 godina gostovao na nacionalnoj frekvenciji i tom prilikom izneo niz informacija koje su istovremeno i najava velikih promjena i potvrda onoga što se u hodnicima vlasti šapuće mesecima. Ako ste mislili da će leto 2026. proći mirno, uz senke i letovanja, prevarili ste se. Prema njegovim rečima, ostavka nije pitanje da li već kada. Možda već tokom leta, kako je naveo. Pakujem knjige, ali pre toga pripremam teren za ono što dolazi. Prema rečima Aleksandra Vučića, izbori će se održati za 3 do 4 meseca, s tim da su jul i avgust van igre, odnosno dok se najbogatiji deo Srbije ne vrati sa letovanja iz Španije, iz Portugalije, neće biti glasanja. To je, kako objasnio, tehničko pitanje, ali ne dajte se zavarati opuštenim tonom. Iz ovog tehničkog pitanja krije se ozbiljan tajming. To znači da bi izbori mogli da budu raspisani za septembar ili oktobar, a ključni datum koji je sam označio je Vidovdan, 27. jun. Na Vidovdan, kako je najavio, bit će saopšteno ime izborne liste SNS-a. I ne samo to, država će, kako tvrdi, izaći sa celokupnim planom i programom, ali to nije sve. On je rekao da će na tom skupu biti deca, rekviziti poniji, ukoliko zakon dozvoli, i da neće biti govora mržnje. Nećemo da pljujemo, kaže, nikoga, rekao je Vučić. Ovo je potpuno suprotno od onoga što smo navikli da čujemo na političkim skupovima i to je ono što zabrinjava njegove protivnike više nego bilo kakva pretnja, jer, kako sam kaže, razlika između ljubavi i mržnje, ako uspe da tu razliku prikaže na delu, to menja pravila igre. Ali hajde da se vratimo na onu rečenicu koja je izazvala najviše pažnje, pakovanje knjiga. Ovo nije prvi put ljudi da Vučić najavljuje odlazak, ali sada je konkretniji nego ikada. Podneo sam ostavku, rekao je, najavljujući da neće skratiti mandat, već da će otići ranije. To je ogromna razlika. Za one koji ga prate godinama, ovo je signal da se nešto zaista sprema. Da li je to taktički potez da se opozicija dovede u stanje nepripremljenosti možda, ili je istinsko povlačenje da bi se pozicija predsjedničkog kandidata, kako kaže, nekoga mnogo obrazovanijeg od Đokića i Bodiroge zajedno ojačala? Evo što je ključno za vaš kalendar. Vučić je rekao da izbora neće biti u julu i avgustu, jer tada bogati deo Srbije nije tu. To je delikatno rečeno, ali suština jasna. Biračko telo koje tradicionalno podržava vlast, prema njegovoj proceni, tada je na odmoru. Dakle, izbori dolaze odmah po povratku sa letovanja. To znači da će kampanja biti kratka, žestoka i koncentrisana. Prema rečima predsjednika, socijalna briga i jačanje vojske su ključni prioriteti, a kada je vojska u pitanju, najavio je prikazivanje naoružanja kakvo nikada do sada nismo vidjeli. Bićete ponosni na svoju vojsku, rekao je Vučić. Snažnija nego ikada, i to nije prazna priča. U trenutku kada se sve suočava sa ozbiljnim bezbednosnim izazovima, ovakva poruka ima težinu. Ali pre nego što se fokusiramo na budućnost, Vučić je otvorio staru ranu. Prisjetio se protesta 2008. godine kada je kao deo opozicije, kako kaže, pretučen od strane policije. Ovo je nevjerovatno važno, jer sada sedi u predsjedničkoj fotelji i priča kako je on bio na ulici. Sa jedne strane to je poruka opoziciji, bio sam tu, znam kako je. Sa druge strane otkriva detalje koje je dugo držao za sebe. Dakle, on kaže da su tada na protestu policajci krenuli na demonstrante. On je, kako kaže, potečao napred, imao je 6 masnica od pendreka po leđima i bubrezima. Tadašnji ministar policije bio je Ivica Dačić, ali Vučić tvrdi da Dačić nije upravljao akcijom. Ako jeste, prema njegovim rečima, oni sa Andrićevog venca. To je teška optužba, iako izrečena indirektno. On kaže, znamo ko je bio,
i odakle je to bilo upravljano, sa Andrićevog venca, bez dodatnih nezavisnih izvora. Ovo ostaje njegova tvrdnja, ali izgovorena na Radio Beogradu, što je daje težinu. Zašto to govori sada? Zato što želi da pošalje jasnu poruku. On je prošao kroz ono, kroz šta danas prolaze oni koji protestuju, ali dodaje, postoji jedna velika razlika. On nije dizao ruku na policiju. Vodio sam računa o tome, rekao je, iako ih je, priznaje, vređao i izazivao. Ovo dovodi do pitanja, da li on danas opoziciju vidi kao sebe pre 18 godina? Delimično da, ali sa jednom ogromnom zamjerkom. Prema njegovom mišljenju, današnji protesti su vođeni mržnjom, a ne borbom za pravdu. I tu dolazimo do veoma osjetljivog dela njegovog obraćanja. On tvrdi da je prošle godine, u sred zime, tačnije 12. ili 13. februara, održan sastanak na kome je odlučeno kako će se suprotstaviti onome što je on naziva obojnom revolucijom. Tajni sastanak kod sveta tri jerarha. Ko je sve bio tu? Prema Vučićevim rečima, okupilo se 10 ljudi, a od javnosti poznat je jedino Miloš Vučević. Tu je doneta odluka da se promeni pristup. Idemo da se suprotstavimo, idemo da se borimo, rekao je, i tada se, kako tvrdi, desilo nešto neverovatno. Kaže da su 4 od 5 policijskih jedinica bile spremne da pređu na stranu protesta. Samo jedna brigada, ona pukovnika Repca, ostala je lojalna ustavnom poretku. Ovo je potresna informacija. Nema dodatnih javno potvrđenih izvora za ovu tvrdnju. Ako je tačna, onda je država bila na ivici kolapsa. Vučić tvrdi da su oni to znali i da su bili spremni da se bore. Bili smo spremni da se borimo protiv svih onih koji bi rušili ustavni poredak. Bilo nas je malo, ali smo bili spremni, rekao je. I dodaje da je ključna stvar bila ta što oni nisu proizvodili nasilje. Kako objašnjava, opozicija čekala detonator. Taj detonator su, prema njegovoj tvrdnji, trebali da budu 2 velike laži. Prva laž je ona o zvučnom topu, a druga o navodno ubijenom mladiću iz Valjeva. On kaže da je to trebalo da izazove krvoproliće i navodi da su Rusi preko svoje bezbednosne agencije naučno ustanovili da zvučnog topa nije bilo. Ja znam da su lažovi, rekao je. Ali zašto je ovo važno danas, u junu 2026. Zato što je ovo njegov narativ za predizbornu kampanju. On želi da prikaže sebe kao spasitelja države, onoga koji je stao na put haosu, iako su ga savjetnici molili da bude fin. Sada, kada najavljuje ostavku, zapravo diže svoj politički kapital na najviši nivo. Ako ode dobrovoljno, sa visokom stopom podrške, on postaje politički arbitar, a ne običan bivši predsjednik. Ne možemo da preskočimo deo u kome je govorio o incidentu u Njemačkoj. Naime, tokom tribine opozicione organizacije Proglas, obezbeđenje je izbacilo novinara koji je postavio jednostavno pitanje: imate li neki program? Šta je vaš plan? Vučić je rekao da je pozvao tog novinara i izvinio mu se. To na prvi pogled deluje kao korektan potez, ali ono što je rekao posle toga je neverovatno. On je kritikovao publiku na toj tribini. Rekao je da niko iz sale nije reagovao, niko nije ustao u zaštitu tog čoveka. To je prva šokantna stvar, rekao je. Onda je iznio još žešću kritiku. Rekao je da gotovo niko nije osudio napad i dodao je nešto što zvuči kao psihološka analiza. Njima nije žao tog čoveka, oni žale sebe zato što nekome sad moraju da objašnjavaju zašto se to dogodilo. Ovo je veoma vešto izvedeno. On je uspeo da incident koji se desio na opozicionom skupu okrene kao primjer licemerja opozicije, dok sa druge strane on ispada moralna vertikala koja se izvinila novinaru. Ovo je klasičan primjer preuzimanja narativa. Ono što bi trebalo da bude sramota za organizatore skupa, on koristi da bi sebe postavio iznad njih. Ali ima tu još jedna stvar koja je interesantna. On kaže da je taj novinar došao da provocira. Dakle, iako se izvinio, ipak okrivljuje novinara za provokaciju. Ovo je dvojaka igra, dobronamjerna gesta uz rezervu. I to je ono što njegovu politiku čini toliko teškom za predviđanje. U istom dahu pruža ruku i opominje. Kada su ga pitali o ubistvu na Senjaku u slučaju Milić, Vučić je zauzeo oprezan stav. Rekao je da je to izrazito svirepo ubistvo i jezivo delo sa mnogo čudnih okolnosti i dodao:
Niti spadam u one koje će da vode hajku protiv Milića, niti u one koji će ga štititi. Da li si učinio krivično djelo, ne odlučuje predsjednik. Ovo je klasično distanciranje, ali sudeći po tonu, osjeća se nelagoda. On zna da je ovo osjetljiva tačka za vlast. Zato kaže, ne mogu da odgovaram na pitanja zašto se neko štiti ili zašto se neko goni. To su pitanja za tužioca. Na kraju dotakao se i verske teme. Govorio je o časnom pojasu Presvete Bogorodice. Rekao je da je svetinju dočekao na aerodromu i da je cijela njegova porodica čekala u redu. Ovo je opet poruka tradicionalnom biračkom tijelu. Svetinje nikada ne možeš da kupiš, rekao je, aludirajući na one koji ne veruju ili ga kritikuju. Izrekao je staru srpsku legendu. Kada Srbi završe hram Svetog Save, da će tada Srbija da se preporodi. Mi smo ga skoro završili. Hajde sada da skinemo politički veo i pogledamo golo stanje. Prvo, ostavka koja najavljuje nije znak slabosti, već znak da želi da bira nasljednika. On kaže da će predsjednički kandidat biti mnogo obrazovaniji od Đokića i Bodiroge zajedno. To je visoka letvica, ali on neće reći ko je to. Zašto? Zato što želi da opozicija tone u neizvjesnost. Dok oni nagađaju, on pakuje knjige i priprema teren. Drugo, njegova izjava o 4 od 5 policijskih jedinica koje su bile spremne da pređu na drugu stranu je alarmantna. Ako je to istina, onda je sistem bio na kolenima. Ako nije istina, onda je to zastrašujuća konstrukcija koja treba da opravda buduće čvršće mere. U svakom slučaju, on sada gradi narativ da je on jedina prepreka između Srbije i haosa. To je klasičan strongman narativ. Samo ja mogu da vas zaštitim. Treće, izbori koji dolaze. On je rekao da će skup 27. juna biti pozitivan sa decom i ponijima. To je potpuno suprotno od skupova opozicije koji su često bili obeleženi tenzijom i sukobima. Ako vlast uspe da organizuje masovan, miran i radostan skup, to će opoziciju gurnuti u defanzivu, jer kako će oni da kritikuju diktaturu kada vlast organizuje dečje igre? To je veoma vešto. A šta je sa vojskom i povlačenjem? Ne smemo zaboraviti ni njegovu poruku o vojsci. Robotizovana, sposobna, jaka. To nije slučajno. U svetu u kome se ratovi više ne vode samo tenkovima, već dronovima i sajber oružjem, ovo je signal da Srbija želi da bude faktor, ali postavlja se pitanje, zbog čega sada to naglašava? Zato što dolaze izbori, ali zato što se međunarodne okolnosti menjaju. Prema njegovom mišljenju, opozicija ne razume savremene izazove. On ih naziva neznalicama na YouTube-u. To je direktan udarac na mlade, obrazovane ljude koji prate analitičare na internetu. On kaže, ne slušajte njih, oni žive u prošlosti. Dragi gledaoci, povežimo sada sve tačke. Incident u Frankfurtu mu je poslužio da pokaže licemjerje opozicije. Priča o protestima 2008. da pokaže da on zna kako je biti na ulici. Najava ostavke da pokaže da nije vlastoljubiv. I na kraju, priča o vojsci i čudesnom pojasu da učvrsti autoritet. To je petoslojni napad na političkog protivnika i sve to upakovano u jedno gostovanje na Radio Beogradu posle 18 godina. Tajming nije slučajan. Prvi put posle skoro 2 decenije bira javni servis. Zašto baš sada? Zato što je to najstabilniji, najtradicionalniji medij. On ne ide na neke kontroverzne kanale da bi se dopao mladima. On ide na Radio Beograd da pošalje poruku starijima, penzionerima, onima koji ga čekaju u dugim redovima ispred hramova. To je njegovo jezgro i njima je rekao, pakujem knjige, ali pre toga izbori. Dragi gledalci, da vidimo šta nas čeka u narednih 90 dana. Ako pratimo njegovu hronologiju, u narednih nekoliko nedelja vidimo pripremu za vidovdanski skup. Očekujte masovnu mobilizaciju, autobuse, transparente, ali bez agresije. Očekujte da predstavi plan i program. Očekujte da saopšti ime predsjedničkog kandidata. To će biti trenutak kada će se situacija zagrijati. Onda dolazi avgust, tišina, letovanje, povlačenje i onda, početkom jeseni, ekspresna izborna kampanja. Ono što je neobično jeste njegova izjava da će možda podneti ostavku tokom leta. To bi značilo da ostavka stiže pre izbora. Zamislite scenario. On daje ostavku, postaje vršilac dužnosti, tehnički ili potpuno odlazi, a njegov kandidat ulazi u trku. To je rizično, jer
gubi imunitet i institucionalnu težinu, ali možda je to i poenta. Ako pobjedi njegov kandidat, on i dalje stoji iza njega. Ako izgubi, što je malo verovatno prema njegovoj procjeni, nije on kriv. Ovo je win-win situacija za njega. Prijatelji, ono što ste čuli danas je samo prvo poglavlje. Vučić je otvorio Pandorinu kutiju, govorio je o obojnoj revoluciji, o policiji koja je bila na ivici izdaje, o lažima koje su trebale da izazovu krvoproliće. To nisu teme koje se bacaju usput, to su udarne teme za predizbornu kampanju koja će biti najžešća u posljednjih 10 godina. On je rekao i nešto što je možda najvažnije od svega, da je na izborima 2026. godine suštinska razlika u viziji Srbije. On nudi viziju jake vojske, socijalne brige i verskog zajedništva. Opozicija, prema njegovom narativu, nudi samo mržnju i haos. I dok on pakuje knjige u predsjedništvu, dok najavljuje možda najraniju ostavku u modernoj istoriji Srbije, jedno je sigurno, borba tek počinje. I to neće biti borba samo za fotelju, bit će to borba za narativ, za istoriju i za to ko će pisati knjige koje on upravo pakuje. Pratite nas, jer ovo leto neće biti mirno. Bilo da ste za njega ili protiv njega, ono što dolazi promenit će pravac kretanja države. I sve je to počelo jednim gostovanjem na radiju Beograd posle 18 godina ćutanja.